Sar tenyor nung bu di sini masuk kok sih maru itu apa sampai tadi? Ini polling station le roya 35 tinni 35 bose aripo ang boro ini constituency klayu Gosirampara 46 part number 46 45 boro duita polling station tongo bebo polling station ang 5 visit kya poyo boro 7tan siyo 6:30 siyo bro le 6tan sis phaya 6tan kangsi phane po to ha bahut bir kang le ha eta upocong bangma line no view te boro board rin thang thio machine chayang mi hi board dai mari le ya ka bo khobor sin thio sok phaya IT video footage po to te aroni local new je brang video rola ro ha abon baya ang masama ke bose je machine asu kangsi sob prepare khiye joto thik thak pain poro sok phaye machine kharap boot semaria ko jen jagao machine kharap on ma kauya kya bono man intentionally brang khemo de ha mabre khemo ha abona hoi abo officer dealing officer charmai ande ha abono sa bujula nei man hiya ang tinio roma paimse te brang tawo machine tawo replace kya sao replace ke tawo boating start to ke asa ko kahama kano ripai nai joto butar so brani mulaban boot no brang no stock keman no remain hi ang asa ko hambai আমার নাম ভবরঞ্জন রিয়া আমি কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট 1 নং দামসরা জামপুই কনস্টিটুয়েন্সি ত্রিপুরা মাঠা পার্টির কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট